গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। চলে আসলাম প্রত্যেক দিনের মতো আজকেরও তোমাদের একটা ছোট্ট গান শোনাতে। তো গানটা কেমন হয়েছে অবশ্যই করে লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে জানাবে আমাকে। ওকে, তো সবাই খুব ভালো থেকো। চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে গানটা করা যাক। रब को याद करो, एक फरियाद करो, रब को याद करो, एक फरियाद करो, बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा। रब को याद करो, एक फरियाद करो, रब को याद करो, एक फरियाद करो, बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा। मेरा दिलदार मिला दे, ओए रब्बा। कर दे कुछ ऐसा तू हाल मेरा, कर दे कुछ ऐसा तू हाल मेरा, आ जाए सुनकर मेरा बसीहा, मेरा बसीहा। उस तक पहुँच खबर, आओ मिलना है अगर, उस तक पहुँच खबर, आओ मिलना है अगर, मुझे बीमार बना दे, ओए रब्बा मुझे बीमार बना दे, ओए रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा। रब को याद करो, एक फरियाद करो, रब को याद करो, एक फरियाद करो, मुझे दीदार बना दे, ओए रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा मुझे बीमार बना दे, ओए रब्बा। গানটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও বন্ধুরা। আর সব বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথাই বলবো, আমার পরশুদিনকে একটা বন্ধু